वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अविनयमपनय विष्णु दमय मनसमय विषय मृगतृष्ण भूतदया विस्तारय तारय संसार सागरत दिव्यधुनी मकरन्दे परिमल परिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपति पदारविन्दे भवभय खेदचिन्दे वन्दे सत्यपिबेदापगमेनाथ तवां नमामकीयस्वं समुद्रो हि तरङ्गक्वचन समुद्रो न तारङ्ग उदधुतनगनगभिदनुज धनुजकुलामित्रमित्र शशिदृष्टि दृष्टि भवति प्रभवति न भवति किं भवति रस्कार माचादिभिरवतारे रवतारवतावता सदा वसुदं परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवता भवितोऽहम् दामोदर गुणमन्दिर सुन्दर वदनारविन्द गोविन्द भवजलधि मथन मन्दर परमधरमपनय त्वमे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तव गोचरणं षष्ठपदी मदीये वदन सरोज सदा वसतु रविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नारायण वासुदेवं जीवे पिबस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति क्रेतुकामा किल गोपकन्या मोरारिपाद प्रीतचेतवृत्ति दद्यातिकम्बो वसादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समलापयोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर
दरमाधवेति सुखं शयनानिलये निजेऽपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मध्यं तेनीक्षितं तन्मयता व्रजन्ति गोविन्ददामोदरमाधवेति जिह्वे सदेवा भजसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तातिविनाशनानि गोविन्ददामोदरमाधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेवं गोविन्ददामोदरमाधवेति ॐ अब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतम् अस्मिन् राष्ट्रे राजन्यैषव्यः सुरो महारथो जायतम् द्रौपदीधेनो गुणान्वाना सुशक्ति पुरन्देयो स जिष्णुरथैष्ठः सभयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतम् निकामे निकामे न पर्जन्यवर्षत् फलन्यो न औषध्यापचन्यतम् योगक्षेमो न कल्पतम् समानि वहाकृति समानहृदयानि वा समानमस्तु वो मना यथा वसु सहस्वति सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कचित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति 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 ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ दिव्ये ब्रह्मणे विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात् सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उजन्यो महाकाल ओंकारमलेश्वरम् परल्यं वेदनाथं च व्याकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दारुकावने हिरण्यसातु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमे तटे
हिमालये तु केदारम् कुसुमे च शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्माकृतं पाप स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। प्रत्येक व्यक्तिમાં ભગવાનનો વાસ છે। વ્યક્તિ જો શુદ્ર, લાચાર અને અસંસ્કારી હોય તો તેમાં વસતા ભગવાન અકળાઈ ન જાય? ભગવાનની આ અકળામણ દૂર કરવા માટે વ્યક્તિ તેજસ્વી અને ભવ્ય જીવન સમજતો થાય, તેનું મન શક્તિશાળી અને પ્રજ્ઞાશીલ બને, તેવા વિચારો તે વાગોળે। ભગવાન તો જ ખુશ થશે અને ખીલશે, તેને જ દેવ પૂજા કહેવાય। સમગ્ર માનવજાતિને જીવનની સર્વતા અસાધ્ય નષ્ટતા સંઘર્ષનો થઈ રહ્યો છે, પણ સાધનોની પૂરતા અને સર્વ ક્ષેત્રોની અસરથી પૂરતી પણ જ્યારે ગરીબ ગાત થઈ છતાં ભગવાન તમે જ અંધારામાં દોડ કરી શકો, હવે તમે જ ટકાઈ શકો। તમારા સ્ત્રી સર્જન અને મનુષ્ય સર્જનને બચાવ, તમારા કાર્યની વિચારો અને પ્રયોગોને અમારા જેવા તેના વાકોને સંભાળો, અમારા જીવનમાં ગેમા ભયંકર અટકાયતને દૂર કરો। તમારી સુજામી અને સંભવામી શબ્દ પર અમારા વાલા દીદીજીને સંતોષ શ્રદ્ધા અને તમારી પાસે પરમ પૂજ્ય દાદા તથા તાઈ પાસે એક જ માંગણી છે, શ્રદ્ધા મેઘા એશા પ્રજ્ઞા વિદ્યા બુદ્ધિ શિવબલમ એષ્ટે આરોગ્ય દેવી મેઘા વસુદેવ વસુદેવ દેવ દેવકી બ્રહ્માનંદ વિષ્ણુ સાક્ષાત જય વિશ્વ।